Muy buenos a todos, chicos, chicas, reyes, reinas, bienvenidos a un nuevo para el canal. Hoy continuamos con The Wolf Among Us, un lobo entre nosotros. En el episodio anterior estuvimos... no sé cómo explicarlo, estuvimos como torturando, no fue un... Fue un interrogatorio, pero un poco violento, ¿no? Con Dim, o creo que Dam, que son uno de los dos gemelos que nos dejaron inconscientes la última vez cuando estuvimos persiguiéndoles. Entonces, pues nada, resulta que Snow está viva, es decir, hace 2 episodios creíamos que estaba muerta, básicamente porque encontramos su cabeza, pero ahora está viva. Entonces, vamos a ver cómo continúa esto. Como os he dicho, en el episodio anterior estuvimos haciéndole un interrogatorio a Dean, creo que es, uno de los dos gemelos, que queremos saber para quién es su jefe. Pero no sabemos quién es su jefe todavía, o sea, no nos lo ha dicho. Está en mi trabajo. Sí, que tampoco hice nada malo. No, me palos, no he pegado a nadie. No he pegado a nadie. Literalmente no pega a nadie. No pega a nadie, os lo juro. O sea, intenté ser el más majo del mundo. En verdad, no asustaste. ¿Cómo es que no está muerta? En verdad. If we'd just known you weren't actually dead. I was working on this case. Es que nos After a encontramos conversation in the taxi last night, I got a call from Toad. He said his son found a body. Nos encontramos la cabeza de Snow. Thought it was Faith. Pensaba que estaba muerta. Getting her back here wasn't easy. Me alegra que te hayas encargado. But hopefully we'll find something on her to help Me us alegra track que hayas down estado killer. allí, ¿no? I'm glad you took care of things. Snow recordará eso, pues espero que ya... Vale, me ha dicho gracias, pero mal. Menos mal. Intento ser amable con todo el mundo y encima me echan culpa de algo que no tengo. Es que ni siquiera golpeé al otro. Me alegra que está viva, te encuentras bien. Debería hablar con... Me alegra que está viva. I'm glad you're not dead. Te da un poco tiempo para elegir también, Me tío. too. Su puta madre. I just want to get to the bottom of this. La verdad es que sí, nos llevamos una gran alegría cuando vimos que Snow estaba viva. I feel responsible in a way. She looked just like me. Sí. And maybe that's why she was killed. Tienes que ser cuidadosa, no creo que se trate de ti. No es tu culpa. No es tu culpa. Snow, it's not your fault. But she looked just like me. O sea, es otra persona a la que han convertido como ella. We just have to find out who did this. Es que eso no quedó muy claro. And why she was glamored to look like O sea, ¿por qué está me. viva? I mean, that's what it is, right? So, what's our O next sea, move? lo que nos están intentando decir, deberías de... Seguimos trabajando, yo creo que hacer. Seguimos Just trabajando. keep doing what we've been doing. Hay que seguir We trabajando. do our jobs. And I'm supposed to do what? Sit around the business office twiddling my thumbs, waiting for the big bad wolf to solve all my problems? Because that's what my job is right now. That's not Vale. what I meant. Es que Well, queda then muy, what did you queda muy mean? poco tiempo. I told you, I'm tired of sitting around. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. I just want you to be careful. I almost lost you once. I'm not yours to lose. A ver. Ay, qué duro es la vida, joder. I'm sorry. Qué difícil es socializar con gente. I know it's dangerous, but I'm not helpless. Ya, pero es I que can no take me care sale of ninguna myself. opción de... doing Ayúdame. it for O sea, a mí me centuries. parece de puta madre que me ayude. Sí. TJ is waiting Pero inside. es que no me sale ninguna opción He de was so esas. freaked out last night. He wouldn't tell us much. O sea que la Even chica now, he just stops talking que altogether parecía after a Snow certain no es point. Snow, sino que es una chica a la que He's han pretty matado shaken up, though. y la So han try convertido not como to Snow. be O sea, too, you know. puedo manejar esto. I can handle the kid. Claro. Okay. A ver, a Bigby no se dan muy bien los niños, pero bueno. Lo intentaremos. Vale, esta es como la oficina del Crane. Aquí nos fuimos la última vez. Bueno, hacía episodios. Y el tío sigue TJ's colgado, over no there. recuerdo. I don't know if you want to talk to him first or after, but let me know when you're ready to see the body. I want to be there. Vale. Pero el cadáver ese que hay en el Afghan, árbol, ¿es do you have a decoración o nadie, Of course, a nadie le Miss importa que esté ahí? Vale, tendré que hablar con ellos. No, están ahí mirando el espejo. El espejo este que nos sirvió para encontrar al príncipe, al esposo de Faith. Oh, that's enough. Mirror, vanish, cancel! What the Pero hell bueno. are you doing? What? I wasn't touching nothing. Vale. What's going on? No, este es Don't que estaba worry, espiando. no harm done. Hablaremos después. We'll talk about this Sí, later. sí, después. Ahora vimos al niño delante. No queremos
Asustarle. Hemos dicho que íbamos a ser buenos con él. TJ. It's all right. Are you ready to talk to Mr. Wolf? Vamos a intentar ser amables con él. Venga, no pongas caritas. It's okay. Empieza desde el principio. Esto no durará mucho. Empieza desde el principio. Just start from the beginning. Go ahead, TJ. Despacito. I go swimming at night sometimes, in the river. I Vale. wasn't doing anything bad, I promise. Of course you ¿Qué weren't. viste? We Haremos know you're a después. good kid, TJ. No te You're encuentras not in problemas. trouble. Just tell me what happened. Vale. Bien. Es que no me da tiempo a leer. Yo encima leo I was lento. there, under the big blocks, and I heard noisy feet. And when I hear that, I'm supposed to go underwater and stay real still and quiet. Bien. That's right, son. Then I saw... I saw the lady. A la señora. Confortarlo. Toma tu tiempo. espérate. Toma tu tiempo, no vamos a decirle. Take your time. No vamos a, no vamos a meterle peso encima, ¿sabes? Fell in. But she didn't have her head on. I thought she was gonna pull me down too. Cause she had rocks on her feet and she kept falling down in the dark parts. Niño, por Dios, que ha tenido que presenciar. Cinder blocks tied to her ankles. Is there more, Claro, TJ? porque la cabeza era la cabeza Is de... it Es un no, true? entre comillas. You know when people are lying? I heard you could do that. That's why you're the sheriff. Es mi trabajo. Yeah, part of my job is being able to tell when people are lying. I'm really good at it. Is there TJ recordará something eso. else you want to say? Espero que haya sido algo bueno. Please, don't be mad. What is it, TJ? I didn't stay under the water. What? I know I'm supposed to, but I was scared, and I went to the top again. I couldn't help it. I gave you very specific rules. You have to stay quiet and out of sight or bad things can happen. I told you. It's dangerous out there. If someone No es saw un tema you... TJ. You're not in trouble. Like Ellie's not. No, Not this time, Toad. tranquilidad. Iba a darle a la otra, pero es que no. Digo, a lo mejor Vivi se I pone don't enfadado know con el if Toad, anyone ¿sabes? saw me, He tomado but esta porque era como la someone más said, relajada. Stop Porque me daba laughing. miedo que Vivi le dijera, cállate And tú, then I was ¿sabes? O algo así, scared, ¿sabes? and I went Se under usa como for una as long bestia. as I could. Wait, you heard someone? Yes, Why didn't you tell us before? I didn't want to be in trouble. ¿Viste a alguien? Did you see who it was? No, Vale. Dejarlo ir. Okay, TJ. No quiero tampoco presionarle mucho. I'm sorry. After I came up again, there was no one there, and I ran home, that's all. I promise. Vale. I want to go home. Puedes irte. Okay, you can go. Vale, no pasa nada. Está bien. O sea, sabemos Thank que... you, TJ. Okay, son. Bueno, Let's buen get trabajo, you Ti. home. You did a good job, kid. Lo has hecho bien. Come on, then. Ok. TJ recordará eso. Espero que haya sido bueno, por lo menos. Oye, que recuerda algo bueno. Joder, yo creo que hemos sido amables. Ya sabéis que That nosotros went estamos about as intentando well as I que expected. Bigby sea bueno en toda la historia. Estamos intentando hacer You un want buen to go look at the comisario. body now? Un comisario del que la gente pueda confiar. Ojo, podríamos... En un minuto. In a minute. When you're ready. Gracias. Quiero ver si podemos preguntar al espejo algo. Podemos investigar algo por aquí, ¿sabéis? Vale, la lámpara esta no podemos usarla. Vale, quiero hablar con el espejo. A lo mejor ahora que sabemos como nombres de más fábulas, podemos Hey, buscar Mira. a alguien. Hello, Big B. Nice to see you. Gracias. ¿Qué estaba viendo Toad? Venga, va. What were you showing Mr. Toad and his son? Me interesa. Cinderella selling shoes, Cenicienta, Rapunzel, Rapunzel, cosa. Rose, and of course there's you. And I can't help note that you did not rhyme. Do try to stick to the rules Ah. next time. Yeah, I'll do that. O sea, que nos estaban espiando a nosotros. No, no, por favor, que todavía tengo... Es que me dejaba ver más opciones.
Muéstrame al leñador, muéstrame al gemelo Down. Muéstrame al gemelo Where can Down. I find Tweedledum? That piece of scum. Ah, que tienen que rimar siempre. Joder. Está en su coche. Muéstrame al The leñador. woodsman and I were fighting. Now I want to know where he's hiding. Creo que saber esta información nos puede venir bien, entonces. Bueno, está bien. Well, that's helpful. No sé dónde está, o sea, literalmente podría estar en cualquier sitio. No había nada irreconocible. Por si acaso. Vamos a asegurarnos de que no funciona. Vamos a asegurarnos de que no funciona. Porque si funciona se nos arreglan los problemas. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Las cartas del tarot ya les investigamos en otro momento. And Antiácidos. acids. Maybe this has been harder on him than I thought. Antiácidos. Pero... para la tripa. Botella de... Joder, es que la cámara se me acaba de girar. Por favor, aquí. Botella de perfume. Snow's perfume. El perfume de Snow. Bueno. No pasa nada, ¿no? Y aquí había otra cosa. Ah, pero es el libro de fábulas que ya lo estuvimos viendo en episodios anteriores. Vamos a decirle a Snow que ya estamos listos para ver el cadáver. So, check out anyone who fits that profile. We might start with Bluebeard. Right away, Miss Snow. Bien, Are you ready to examine the body now? estoy listo. Sí. Yeah. Oh my goodness! I almost forgot. Vale, evidencia. Lleva ahí las pruebas. Come on. Vale. El cadáver me imagino que es el que han utilizado para hacer de Snow, ¿no? O han encontrado otro. Sí, mira, es el cadáver de Snow. Ah. ¿Veis? Esto es lo que nos encontramos otro día. Por eso mismo pensábamos que Snow estaba muerta, pero no está muerta. Hostia, tiene que ser súper raro, ¿no? Ver tu cadáver. O sea, ver, no es tu cadáver, pero más o menos. Wow. I didn't realize... I've never seen her face before now. ¿Te encontración? You gonna be okay? You don't have to stay. I want to stay. Vale, I'll be fine. It's just a little Sí. strange. me imagino. Glamour is so effective, it's invasive. But just do what you need to do. Vale. Veamos la cabeza. Check her mouth. There might be a ribbon in there, like before. No, pero el lazo era de Faith. No. Anything? Nothing. Can you close her mouth? Claro, porque iba a tener un lazo, ¿no? O sea, el de Faith tenía lazo, pero porque era el suyo Thanks. propio. Nada. A ver aquí. Looks just like Faith's did. But there was nothing in her mouth this time. Do you think it was done by the same person? Hard to tell. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? No. Yo es que He creo said que he van wanted a... to Yo más que run una more persona, tests. personalmente creo que van a ser un grupo de personas. No creo que sea una persona solitaria. Yo creo que va a ser un grupo. That's weird. I Un don't pin. wear a brooch like that. Ah, un broche, perdón. Maybe it really belonged to her. Not part of the glamour. Looks like something from the homelands. Buffkin, do you recognize these symbols? No, nothing I've seen before. Vale, podemos hacer esto y cambiarnos de lado. Hostias. Vale, esto es lo de las piedras en... She was Claro. tied up? Sí. Tied cinder blocks to her ankles. Esto es lo que nos ha dicho el niño, que ataron con ladrillos para que se hundiera. Oh. Hostia, pues menudo... Track Ha tenido que marks. sumergirse mucho la She persona que la ha used sacado. money drugs? Looks that way. Pretty heavily, too. I hear they only go for the legs if they've used up the veins in their arms, or if they're trying to hide the marks. Wait, Droga. if the glamour is supposed to make her look like me, shouldn't it be concealing things like track marks? That brooch, too. Why would it change everything else? Pues habrá algunas never feas. seen one Tal vez this no felicen por eso. It might be a cheap one, just to get the job done. No sé. The witches upstairs know what they're doing, that's why they cost so much.
Unless someone Sí. is making glamours illegally? It's not technically illegal, miss. It's not encouraged for sure, but there aren't any laws specifically forbidding it. So there's some sort of black Me market gustaría for que me diesen un glamours. poco más de One would tiempo a la hora assume de so. leer I las imagine anyone with respuestas. access to Porque the muchas proper veces books and luego me training arrepiento could y digo, "Ah". theoretically produce a glamour. Pero también es parte de la Another gracia, ¿no? thing Tener que to elegir worry rápido. about. Black market or not, it's a pretty good match. Es lo que... Look at that. The buttons aren't exact either. There's an extra one here. Vale, en el puño algo. Her fist is clenched. So she fought back? Vaya, estaba de nuevo Marks on introducido. the knuckles. Oh, Maybe she was grabbing something? Bueno, han dicho nada importante, que en las manos tiene como algo. Y le ha dicho, ¿el qué? No sé, lo tiene apretado con los dedos. Abrir con fuerza, dejar solo. Uf, abrir con el puño. what are you doing? Only way to find out. Ah, vale, me cago en la puta, me estoy arrepintiendo de la decisión que he tomado. Pero es que es Jesus, importante. Big B. Ya, bueno, pues que es importante, hija mía, es que te diga. Is it Claro, o sea, a mí tampoco me gusta flowers? manosear cadáveres, pero es que lo que hay, ¿sabes? Vale, You're botones de right. abrigo. These buttons are wrong. I wonder. What? ¿Qué? Necesito abrir su abrigo, no había. ¿Te importa si abro? ¿Te importa si abro su abrigo? Snow, do you mind if I open her coat? Big B, Bueno. just let me do it. Vale, a ver. Vale. Claro, si tiene alguna marca. Si es bien, sigamos. No eres tú. No eres tú. It's not you, Snow. It's just a body. A ver, I'm evidentemente es Sorry, raro. that took longer than expected. Es What raro. have you found out? A mí tampoco me gustaría. Su glamour no es perfecto. No terminé. Su glamour no es Well. perfecto. Her glamour is defective. Oh, defective. We're thinking it's black market. Es que no sé cómo Should funciona el really be glamour, tío. regulating this kind of Porque el thing. glamour que hace, o sea, te transforma entero hasta la Yes. ropa. We should keep going. Ropa interior. Lleva ropa interior que creo que no llevaría, vamos. Are you wearing silk lingerie, Snow? Why do you want to know? Porque lo lleva ella. Just trying to see if the clothes are exact. They're not. Vale, gracias. Te lo agradezco. Bolsillo. Hostia, es el mismo. Use What is this. that? Usa esto. It's your perfume. How do you know what perfume I wear? Porque lo hemos visto Can't antes. fool this, Snows. Also, I saw the bottle on your desk. Vale. Hay cosas que no están traducidas, Looks pero like bueno. someone picked it out for her. Si puedo, os lo traduciré yo en la edición del vídeo. So, someone gave her instructions. Sí, no me gusta cómo está pintando esto, pero sí. Alguien le dio instrucciones de cómo debía de llevar. I've seen things like this before. It's definitely magic, though witches don't usually craft objects these days. I don't think it's ¿Qué es wise eso? to fool around with that. It's some kind of black market magic. Who knows what it could do? We should have it looked at. Just to make sure it isn't dangerous. Te preocupas demasiado. Don't you think? Descubrámoslo. You may be right. One way to find out. Descubrámoslo. What? There's something in here. How do we open it? No sé. Yo ya voy a averiguar. Quizás. Sí. I think I can figure it out. Creo que lo puedo Something to averiguar. do with these rings here. Buah. Vale. Me ha tocado. Vale, es un caballo, ¿no? Por lo que veo. Ah, no se ha quedado perfecto ese. A ver, vale, perfecto. Sí, es como una especie de caballo. Vale, pues tampoco es tan difícil. Solamente había que completar la forma. Vale. Deer. What does that mean? Oh, No era muy difícil tampoco. Ojo. Una foto de Snow. Snow y alguien más. someone must have taken this from my apartment. I noticed it was missing, but I didn't think this was the Oh. last picture I had of Rose and me. My sister and I don't talk much anymore. Y pelo de Snow. También me imagino.
Let me guess. It's my hair. Sí. Yeah. Who did this, Bigby? Joder, no sé, tío. She's a troll? Tías. Be kidding me. Puta madre, cálmate. Sí, ella es un troll. Yeah, she's a troll. Can we move on? Who is she? That wasn't there before. Buah. Who do you think she is? I don't know many trolls. Joder, I'm del bar. afraid. Tal vez sea. Should have left them all back in the homelands. You don't mean that, do you? Tal vez Holly lo sepa. Maybe Holly No knows. sé quién es Holly. The owner of the Trip Trap? Ah. No, she looks a little... Oh no. What is it? It's not Holly, it's her sister Lily. No me jodas. She was reported missing, but I Buah, la del bar es la que nos ató mal. guess it just slipped through the cracks. We have to go tell Holly. Right. Who knows, she might know something about this. Who Lily was seeing. Well, certainly another troll. ¿Qué? We should go. You can't go out there. Why not? It's too dangerous. Someone tried to kill you. Bigby, you can't let her go out there with you. You'd be putting her life at risk. Queda Bigby antes is not no. in charge of me. Queda Snow antes no. wants to come with me. I'm not gonna stop Si her. Snow quiere, puede venir. We should leave now. You ready? Yeah. Confío en Snow. Además, las fábulas no son tan fáciles de matar. Al leñador le han metido un hachazo en la cabeza y sigue vivo. Vale, pero nosotros lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Que ya hemos 21 minutos. Espero que os haya gustado este episodio. A mí personalmente me está gustando muchísimo cómo van las cosas. Y nada, gracias por ver. Adiós.